Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are going well. And so it's your English class, and today you will read questions answers of this unit number 2, responsibility of youth in nation building. जी तो बेटा हम लोगों ने 1 to 8 पैराग्राफ्स पूरा यूनिट नंबर 2 हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया है. उसको हम लोगों ने क्रिटिकली एनालाइज कर लिया है. 1 to 8 पैराग्राफ्स में पूरे इंग्लिश जो टेक्स्ट में कायदे आज़म की क्या जो है वो एडवाइजेज़ हैं, चैलेंज जो हमें फेस करने पड़े बिफ़ोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान और आफ्टर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, जो भी जो है वो कंडीशंस चल रही थी, चैलेंज मुश्किल तरीन हालात का सामना करना पड़ रहा था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है. और इसके बाद इसी जो है वो कॉन्टेक्स्ट में जो यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो यूथ को जो है वो क्या करना चाहिए, कायदे आज़म ने इस चीज़ पर स्ट्रेस दिया है. ठीक है, वो सारा 1 to 8 पैराग्राफ में हम लोगों ने उसका जो है वो उसको ईच एंड एवरी पॉइंट को हम लोगों ने क्रिटिकली एनालाइज किया है, उसका एनालिसिस उसका किया है हम लोगों ने. अब जो है बेटे उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो क्वेश्चन आंसर्स बेटा इसके 8 हैं. अभी हम 1 to 4 करेंगे, हाफ़ एंड हाफ़, ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं और जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़े आपको लर्निंग में. चलिए तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग. हाउ डज़ कायदे आज़म डिस्क्राइब, कायदे आज़म किस तरह बयान करते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन, उस तब्दीली को, वो जो तब्दीली आई थी, कौन सी तब्दीली, दैट केम विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बनने के साथ जो तब्दीली एक आई थी, उसको कायदे आज़म किस तरह से बयान कर रहे हैं. वाई डज़ ही स्ट्रेस, वो क्यों जोर दे रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि इसकी अहमियत को समझें, इट्स इम्प्लीकेशन, ये जो तब्दीली के असरात हैं, ये जो तब्दीली के असरात हैं या जो नताइज हैं, ये जो हमें मिली है तब्दीली, इसको हमें समझना क्यों ज़रूरी है और कायदे आज़म क्यों जोर दे रहे हैं. ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन, उस तब्दीली पर. चलिए बेटे इसका आंसर देखते हैं. कायदे आज़म डिस्क्राइब, कायदे आज़म बयान करते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन, इस तब्दीली को, बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए, पाकिस्तान इज़ नाउ फ्री, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, एंड हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, अब इसकी अपनी हुकूमत है. अपनी हुकूमत से क्या मुराद है, अब इसके ऊपर अपने ही लोग इसको चला रहे हैं. बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले, पीपल वर रूल्ड बाय अदर्स, दूसरे लोगों की हुक्मरानी थी. नाउ दे रूल देम सेल्व्स, अब हमारी अपनी हुक्मरानी है. ही स्ट्रेसेस, वो जोर दे रहे हैं दैट एवरी सिटीज़न, हर शहरी को, शुड अंडरस्टैंड द फ्रीडम, आज़ादी को समझना चाहिए. फ्रीडम ब्रिंग्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो आज़ादी है ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी लेकर आई है. ज़िम्मेदारी में क्या क्या आ जाता है, क्योंकि वो भी जो है वो अभी अभी जो एक नई रियासत वजूद में आई थी, कोई भी मुल्क जो वजूद में आता है उसको बहुत बड़े चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो स्टेबल कंडीशन होती है किसी भी कंट्री की. ठीक है, तो जो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई है, उस तब्दीली को भी कायदे आज़म जो है वो बयान कर रहे हैं और उस पर जोर देना चाह रहे हैं. पीपल मस्ट वर्क हार्ड, लोगों को बहुत ज़्यादा लाजमी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी. विद यूनिटी डिसिप्लिन, यूनिटी के साथ और डिसिप्लिन यानी कि इत्तेहाद के साथ और नज़्म व ज़ब्त के साथ. ठीक है, टू बिल्ड द नेशन, एक कौम बनाने के लिए. तो बेटा ये वो तब्दीली है जिस पर कायदे आज़म जोर दे रहे हैं, और कायदे आज़म जो है वो एक न्यूली जो स्टेट है, एक अभी वजूद में आई है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीलियों को बयान कर रहे हैं कि किस तरह से है जो है अब ज़्यादा ज़िम्मेदारी हम पे आयद होती है. ठीक हो गया बेटे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखें, डिस्कस द कंट्रास्ट, हम लोगों ने जो है वो कंट्रास्ट बयान करना है, फ़र्क बयान करना है. ही ड्रास बिटवीन द मिलिटेंट स्पिरिट, एक जंगी जज्बा, ऑफ प्री इंडिपेंडेंस डेज, जो कि आज़ादी से पहले के दिनों का था, एंड द कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, और तमीरी जज्बा, जंगी जज्बा और तमीरी जज्बा, मिलिटेंट स्पिरिट एंड कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट. ठीक है, जो अब हमें चाहिए रिक्वायर्ड, जो अब हमें चाहिए इन आ सोवरेन स्टेट, एक आज़ाद रियासत में. ठीक है, वाई इज़ द लेटर मोर चैलेंजिंग, जो बाद में आने वाला, लेटर का मतलब क्या बेटा, यहाँ पर बाद में आने वाला. ठीक है, बाद में आने वाला जो अभी ये स्पिरिट है, इनके बाद में आने वाली चीज़
कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट बाद में आया, मिलिटेंट स्पिरिट पहले आया। तो कह रहे हैं कि वाई इज़ द लेटर मोर चैलेंजिंग, बाद में आने वाला तमीरी जज्बा ज़्यादा मुश्किल क्यों है, यानी कि मिलिटेंट स्पिरिट जो है वो उसकी जो है वो बजाय कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या क्यों जो है वो ज़्यादा हमें मुश्किल ये चीज़ लग रही है। तो इसको बेटा देखिए, मिलिटेंट स्पिरिट और कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट को पहले हम लोग समझते हैं कि ये है क्या। इसको बेटा आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था, हम लोगों ने ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है कि मिलिटेंट स्पिरिट वो जज्बा होता है जब किसी भी कौम को उसकी आज़ादी से पहले, यानी कि जंगी जज्बा, लड़ाई वाला जुनून का जज्बा कि हमें आज़ादी मिल जाए। और कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट अब यहाँ से मुराद ये है कि अब हमने इस कौम को, जो हमारा मुल्क बन गया है और जो हमारी कौम है, अब हमने उसको कैसे लेकर चलना है, ठीक है, उसको कैसे जो है हम लोगों ने उसको कैसे जो है वो प्रोग्रेसिव स्टेट में लेकर आना है, किस तरह से जो है वो उसको तरक्की की राह पर जो है वो गामजन करना है। तो मिलिटेंट स्पिरिट एंड कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, पाकिस्तान बनने से पहले ये वाला स्पिरिट था, पाकिस्तान बनने के बाद कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट था। ठीक हो गया बेटे। चलें इसका आंसर देखते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस पीपल हैड अ मिलिटेंट स्पिरिट, आज़ादी से पहले लोगों के पास एक मिलिटेंट स्पिरिट था, यानी कि जंगी जज्बा था। फिर क्या था, टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ताकि वो आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर सके। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन आज़ादी के बाद, अ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट इज़ नीडेड, तमीरी जज्बा की ज़रूरत होती है, टू बिल्ड द नेशन, किसी भी मुल्क या कौम को बनाने के लिए। फाइटिंग इज़ फास्ट, लड़ाई जो है वो जल्दी हो जाती है। वेयर एज बिल्डिंग इज़ स्लो, बिल्डिंग यानी किसी भी चीज़ को बनाना, वो चीज़ जो है वो स्लो होती है, वक्त लेती है। नाउ पीपल मस्ट वर्क टुगेदर एज वन नेशन, अब लोगों को एक कौम की हैसियत से मिलकर काम करना होगा। दिस रिक्वायर्स पेशेंस, प्लानिंग, यूनिटी एंड कंटिन्यूस वर्क हार्ड। अब इसके लिए क्या क्या हमें चीज़ें ज़रूरी हैं, पेशेंस, प्लानिंग, यूनिटी एंड वर्क हार्ड, कंटिन्यूस वर्क हार्ड। ठीक है, इसके लिए जो है वो हमें अब बिल्कुल सब्र और तहम्मुल से, प्लानिंग से, इत्तेहाद के साथ और बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत के साथ हमें जो है वो ये चीज़ें, यानी कि कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट को हमें मज़ीद जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये वाली चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। पेशेंस, प्लानिंग, यूनिटी एंड वर्क हार्ड, मेहनत, इत्तेहाद और ये सब्र और तहम्मुल, ये सारी चीज़ें जो है वो देयरफॉर इट इज़ मोर चैलेंजिंग, इसलिए ये वाली चीज़ ज़्यादा चैलेंजिंग है, यानी कि ये ज़्यादा मुश्किल है। कौन सी बेटा, ये कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, पेशेंस, प्लानिंग, यूनिटी और वर्क हार्ड, हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। इस जो नई रियासत वजूद में आई है, ठीक है, इसमें पंजाब भी है, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, ठीक है, और इन सभी को आपस में यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ जो है वो मिलकर काम करना होगा, ताकि जो है वो एक अच्छा मुल्क और रियासत जो है वो वजूद में आ सके। और जो है वो, और जो बांग्लादेशी, यानी कि दूसरा पाकिस्तान का हिस्सा था, मैंने आपको बताया था ना कि पाकिस्तान के पहले दो हिस्से थे, एक मशरक़ी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान। मगरबी पाकिस्तान वो है जिसमें हम रह रहे हैं, और मशरक़ी पाकिस्तान वो था जो इस वक्त बांग्लादेश है। ठीक है, बाद में इतने ज़्यादा मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत दूर था, यानी कि यहाँ पाकिस्तान से बांग्लादेश इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है, तो फिर काफ़ी मुल्क दुश्मन अनासर ने उसके दरमियान लड़ाई वगैरह डलवा कर उसको 1973 में उसको अलहदा कर दिया था हमसे। ठीक हो गया बेटे। तो ये सारी चीज़ें के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट और मिलिटेंट स्पिरिट में फ़र्क क्या है, और कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो अब हमें चाहिए एक मुल्क को बनाने के लिए, किसी भी जो है वो जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ डू यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह से नौजवानों की ज़िम्मेदारी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, और इनकी खुद इन्हसारी, सेल्फ रिलायंस यानी कि खुद पर इन्हसार करना, इंडिपेंडेंट, सपोर्ट ईच अदर इन दिस स्पीच, किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है इस स्पीच में, इस तकरीर में, ये दोनों चीज़ें किस तरह से जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस,
ٹھیک ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری اور ان کی جو ہے وہ خود انحصاری، ٹھیک ہے، سیلف انڈیپینڈنٹ کس طرح سے آپس میں جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. تو بیٹا اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں اس طرح سے کہ یوتھ مسٹ بی رسپانسیبل اینڈ ورک ہارڈ. جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے. دے شوڈ ناٹ ڈیپینڈ اونلی آن گورنمنٹ جابز. صرف جو ہے گورنمنٹ جابز یا اس طرح کے سستے ذرائع کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے. دے شوڈ بیکم سیلف ریلائنٹ. وہ اس طرح سے خود جو ہے وہ انحصاری کی طرف بن کر، خود انحصار بن کر یا ڈیپینڈنٹ بن کر اینڈ انٹر ادر فیلڈس، اور دوسرے شعبہ جات میں جو ہے وہ انٹر ہو کر جا کر سچ ایز بزنس، لا اینڈ ٹریڈ. بزنس میں یعنی کہ لا میں اور ٹریڈنگ یا تجارت وغیرہ میں جا کر جو ہے وہ خود انحصار بن جائیں گے، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ بن جائیں گے، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے جب وہ خود سے اپنے بزنس سٹارٹ کریں گے. دے شوڈ لرن اسکلز اینڈ بی ایکٹیو. ان کو جو ہے وہ طرح کی نئی اسکلز سیکھنی چاہیے، ہنر یا مہارتیں سیکھنی چاہیے اور ایکٹیو جو ہے وہ ہو کر رہنا چاہیے. دے کین اسٹارٹ دیئر اون بزنس، اور اپنا خود کا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. دس ول میک دا کنٹری اسٹرانگر. اس طرح سے جو ہے وہ پاکستان یا ملک کوئی بھی ہے وہ زیادہ مضبوط بنتا ہے. اینڈ ہیلپ پاکستان گرو، اور جو ہے وہ یا پاکستان کو گرو کرنے میں مدد دے گا. کس طرح سے بیٹا؟ یوتھ رسپانسبلٹی، سیلف اکنامک جو ریلائنس ہے، یعنی کہ خود انحصاری ہے. خود انحصاری سے کیا مراد ہے؟ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرنا، اپنے اوپر انحصار، اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا. ٹھیک ہے، صرف گورنمنٹ جاب اور اس طرح کے دوسرے سستے ذرائع، کسی اور کے پاس جابس یہاں پر سے بہتر ہے کہ خود کا بزنس کرے، خود کی ٹریڈنگ، کامرس، بینکنگ اور اس طرح کی سکلز سیکھ کر اپنے آپ کو گرو کرے، اور اپنے آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریاست کو بھی یا کسی بھی کنٹری کو، قوم کو جو ہے وہ گرو کرنے کا موقع دیں. ٹھیک ہے، یہاں پر قائد اعظم جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں گورنمنٹ جابس کو اور انکریج کر رہے ہیں بچوں کو کہ وہ خود سے اپنے بزنس سٹارٹ کریں اور ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں، یا ساتھ میں جو ہے وہ سکلز سیکھیں اور خود کے جتنے بھی بزنس ہیں، کاروبار ہیں، وہ کریں. ٹھیک ہے، ان سمپل ورڈز بیٹا یہ قائد اعظم جو ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں. کوشچن نمبر 4 دیکھیں. وائی ڈز قائد اعظم کرٹیسائز؟ قائد اعظم جو ہے وہ کیوں تنقید کر رہے ہیں دا کلونیل ایجوکیشن سسٹم؟ یہ جو کلونیل ایجوکیشن سسٹم بنایا تھا برٹن نے، ٹھیک ہے، برطانیہ کے لوگوں نے، یہ جو نو آبادیاتی نظام تعلیم کا بنایا تھا، اس کو کیوں وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ واٹ کائنڈ آف مائنڈ سیٹ ڈڈ اٹ کریٹ؟ اس نے طلبہ کے ذہن میں کیا پیدا کر دیا تھا؟ کس نے بیٹا؟ کلونیل ایجوکیشن نے. تو کلونیل ایجوکیشن نے جو ہے وہ طلبہ کے ذہنوں میں کیا چیز ڈال دی تھی، اور قائد اعظم اس چیز کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ کلونیل ایجوکیشن سسٹم کے بیٹے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کلونیل جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ایسا نظام، ایسا سسٹم جب ایک طاقتور جو ملک ہوتا ہے یا ایک طاقتور لوگوں کا گروہ ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے گروہ پر یا ایک ملک کسی دوسرے ملک پر جب قبضہ کرتا ہے تو وہ اپنے نظام، اپنے رولز، اپنی طرح سے ہر چیز کو وہ قابو کر لیتا ہے، اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے ایجوکیشن سسٹم ہے، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے، چاہے وہ اکانومی ہے کسی بھی ملک کی، چاہے وہ جو ہے وہ یہ ملٹری ٹائپس جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز پر وہ اپنا قبضہ کر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں نو آبادیاتی نظام، یعنی کہ ایک جو آبادیاتی پہلے سے نظام قائم ہوا تھا اس کو دوبارہ سے بنا دینا. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر دیکھیں بیٹا. دا کلونیل سسٹم میڈ اسٹوڈنٹس فوکس اونلی آن گورنمنٹ جابز. یہ جو کلونیل سسٹم بنا ہے اس نے صرف جو ہے وہ نوآبادیاتی نظام نے طلبہ کو صرف سرکاری جو ہے وہ نوکریوں پر توجہ دینا بنایا ہے. اس طرح اسٹوڈنٹ صرف سرکاری جابس پر فوکس کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں. اٹ ٹرینڈ دیم، اس نے ان کو ٹرین کیا ہے ٹو بیکم کلرک ناٹ لیڈرز اور کریٹر. اس نظام نے کیا کیا ہے کہ ان کو کلرکی کی حد تک چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جابس نے جسٹ کلرک سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے، نہ کہ لیڈرز اور کریٹرز. کتنی اچھی یہ بات ہے کہ لیڈرز اور کریٹرز نہیں بنے اس طرح سے، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ اتنا چھوٹا کر دیا تھا کہ وہ جو ہے صرف کلرک بنتے ہیں. چاہے وہ کوئی افسر بھی ہے تو قائد اعظم اس کو ایز اے کلرک یہاں پر تھوڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں، کیونکہ جاب ہوتی ہے اور یہاں پر قائد اعظم اپنے بزنس، اپنی اسٹرگل، اپنی ہارڈ ورکنگ پر جو ہے وہ زور دے رہے تھے کہ اپنا بزنس کریں اور اس کو گرو اپ کریں. اس طرح سے آپ لوگ خود بھی مضبوط ہوں گے اور آپ کی ریاست بھی مضبوط ہوگی اور آپ لیڈرز بنیں گے اور کریٹرز بنیں گے، نہ کہ صرف کلرک بنیں گے. تو اسٹوڈنٹس اسٹاپ تھنکنگ بگ. اسٹوڈنٹس جو ہے، طلبہ جو ہے، نوجوان جو ہے وہ بڑا سوچنا
کم کر دیا انہوں نے، ختم کر دیا. اینڈ وانٹیڈ ایزی جاب، اور صرف آسانی والی جو ہے وہ کاروبار کی جابس کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جو ہے وہ اسٹرگل نہیں کرتے، ورک ہارڈ نہیں کر رہے. دے ڈڈ ناٹ ایکسپلور ادر فیلڈ، انہوں نے دوسری شعبہ جات میں جا کر اس کو ایکسپلور نہیں کیا، اس کو یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اس کو آزمایا نہیں ہے، اس کے اندر جا کے ورک ہارڈ نہیں کی ہے. دا مائنڈ سیٹ از ہارمفل فور اے فری اینڈ گروئنگ کنٹری. تو یہ والا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو یہ والا وے آف تھنکنگ ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، یہ رویہ جو ہے کسی بھی قوم اور جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے، یا کسی بھی جو ہے وہ گروئنگ ترقی پذیر ملک کے لیے بہت گروئنگ کنٹری یعنی کہ ترقی پذیر ملک جو ابھی ترقی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ یہ والا مائنڈ سیٹ نقصان دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ کوشچن نمبر 1 2 3 اور 4 تھے. اس کو بس آپ لوگوں نے اگین اینڈ اگین سننا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. یہ جسٹ آپ لوگوں کا آج کا کام ہے.